নমস্কার, ওয়েলকাম টু সমীর জিকে 24/7। দেখুন, আজকে একটা গুরুত্বপূর্ণ সংবেদনশীল বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি। বিহারের ভারত তিওয়ারি এনকাউন্টার। ছেলেটি 16 জুন ফেসবুক লাইভে আসে, 17 জুন এনকাউন্টার এবং মাঝখানে কয়েক ঘন্টা এবং রেখে গেল অসংখ্য প্রশ্ন। এই ঘটনা বিহারের 28 বছর বয়সী ভারত ভূষণ তিওয়ারির। গোটা বিহারে এটাই প্রশ্ন উঠছে যে যদি কোনো যুবক সিস্টেমের উপর বিরক্ত হয়ে নিজের হাতে অস্ত্র তুলে নেয় গ্রামের হাহাকার, ভাঙা রাস্তা দেখে এবং বিদ্যুতের ব্যবস্থা না দেখে, তাহলে পুলিশ কি তাকে এভাবে নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করবে? যেখানে সে সারেন্ডারের কথাও বলেছিল, তাহলে সারেন্ডারেও এনকাউন্টার কি বৈধ? কারণ বিহারের যে ভারত তিওয়ারি মারা গেছে সে হলো বিএসসির ছাত্র এবং তার না ছিল কোনো ক্রিমিনাল রেকর্ড, না কোনো গ্যাংয়ের সদস্য, না তার কাছে কোনো বদমাইশি স্বভাব। গ্রামের রাস্তাঘাট, বাঁধ, ব্রিজ এবং বিদ্যুতের জন্য সে প্রতিবাদ করেছিল। হ্যাঁ, 16ই জুন সে অস্ত্র হাতে নিয়ে, পিস্তল একটা হাতে নিয়ে ফেসবুক লাইভে এসেছিল এবং এর আগে একটা ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল যে তার বাড়ির সামনে অনেকগুলো পুলিশ এসেছিল এবং সে নিজের হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিল এবং নিজেকে ভগৎ সিংয়ের সাথে তুলনা করছিল যে আমি এখন একাই সিস্টেমের বিরুদ্ধে লড়ব। কিন্তু এই লাইভ ভিডিও শেষ হওয়ার পর পুলিশ এসএসকেএমে পৌঁছায় এবং একটা তরতাজা যুবক প্রাণ চলে যায়। এখন এটাই প্রশ্ন উঠছে যে যে দেশের মধ্যে নকশালদেরকে সারেন্ডার করা হয়, দাগি দাগি বড় বড় ক্রিমিনাল টেরোরিস্টদেরকে পায়ে গুলি করে গ্রেপ্তার করা হয়, তাহলে বিহারের একজন শিক্ষিত প্রতিবাদী ছাত্রকে এভাবে কেন হত্যা করা হলো? যদি কারো ছেলে বা কোনো বাড়ির যুবক যদি ভুল পথে যায় এবং অস্ত্র হাতে তুলে যদি প্রতিবাদ বা কোনো দাবি জানাতে চায়, তাহলে কি তাকে এভাবে নির্মমভাবে এনকাউন্টার করা হবে? পুলিশ বলে ভারত 8 থেকে 10 রাউন্ড ফায়ারিং করেছিল এবং সেখানকার বিহারের সিএম বলে যে সে মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন ছিল, আর এও বলেছিল যে আমরা তাকে মানসিক হসপিটালে পাঠাবো, আর তার মা বলে যে সে সারেন্ডার করেছিল। তাহলে এর পিছনে আসল সত্যটা কি? শাহপুর থানার আসল দারোগা সহ 4 জন পুলিশ কর্মীকে কেন সাসপেন্ড করা হলো? তাহলে কেন সম্রাট চৌধুরীর নিজের মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ তিওয়ারি বলছে এই এনকাউন্টার ভুল ছিল? দেখুন, আমাদের দেশের অনেক রেকর্ড আছে যে আমরা আমাদের দেশের বিরুদ্ধে যে সমস্ত টেরোরিস্ট অনেক হত্যা করে তাদেরকেও আমরা ডাইরেক্ট এনকাউন্টার না করে কিন্তু জেলের মধ্যে অনেক দিন বন্দি রাখি। তো তাহলে কেন একটা শিক্ষিত যুবককে, যে প্রতিবাদী যুবককে এভাবে এনকাউন্টার করা হলো? এক দল পুলিশ বাহিনী বুলেট প্রুফ জ্যাকেট সহ একজন সামান্য প্রতিবাদী ছেলেকে যখন সামনাসামনি করতে যায়, তার হাতেও রিভলভার ছিল, কিন্তু সেই পুরো ঘটনাটি কিন্তু ক্যামেরাবন্দি হয় ফেসবুক লাইভে, তখন সে থাকে। পুরো ঘটনাটি আপনারাই দেখে বলবেন যে আসলে বাস্তব সত্যটা কি। समझा। जो इंसान इस देश में और दुनिया के खतरनाक लोगों से नहीं डरता, जो कि मैंने शुरू में ही बताया था, जो सबसे दुनिया में तुम सब क्या है रे? तुम सब तो वो चोर चमेला से तो ये हो ही जाएगा। हाँ, चलो कुछ आ रहा है, थोड़ा इनकाउंटर उस सब का कर दिया जाए। सामने आ रहा है, देखिए, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ कि इन सभी का इनकाउंटर किया जाए। अब जा रहा हूं मैं उसी के तरफ। ये देखिए आप सभी, ये सब आ गया देशद्रोही। ये देखिए यहाँ पे ये सब आया है बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के, और इतना सारा मिल के गोली चलाएगा रे। आओ आओ आओ, लाइव इनकाउंटर मेरा होगा कि सबका होगा? आप सभी ये देखिए, मैं एक अकेला, ये पूरा प्रशासन साथ में। हाँ, गोलियां कम है मेरे पास, और ये देखिए कह रहा है कि मार दिया जाएगा तुमको। चलो काम करो। काजी का सिलेंडर है, काजी का सिलेंडर। या युद्ध होगा, या तो मैं या तो तुम सब। इस देश में बदलाव आके रहेगा, समझा तुम सब? मैं एक अकेला, ये पूरा प्रशासन साथ में। हाँ, गोलियां कम है मेरे पास, और अरे तो मार ना दो। देशभक्त लोग डरते हैं क्या गोलियों से? हाँ, तुम सब छिप के कर रहे हैं, हम तो खुले मैदान में हैं। हाँ, काशी का सिलेंडर सामने से कभी होगा, तुम सब लेके
यही सब घात करके करेगा। हाँ, हम कहा कर रहे कोई कुछ करेगा कि नहीं। यार इनको दे दिया गया, हमने देख रहा है यहीं से। क्रांतिकारी को कहीं पे भी मारने का आदेश नहीं है। अगर वो सिलेंडर मार दिया, आज मान लीजिए कि हमारे पे किसी प्रकार का कल केस हो गया, हम जाएंगे सिलेंडर मारे तो हमको इन लोग इनकाउंटर कर देंगे। डायरेक्ट हमारा घर में खोलौलस गेट, सुबह में 8 बजे के करीब में ढुक गई। डायरेक्ट ढुक के हथियार तान दिल सब परिवार पर हमनी के। और ओकरा बाद छोट लड़का के कालर ध के मोबाइल छीन लेलस, मरबो कैलस। ओकरा बाद भारत भूषण के कहता कि मर्डर करेंगे, तुमको मारेंगे। ओकरा बाद हमनी के कहता कि तोहरों को मारेंगे, आ तुमको पति के मारेंगे, तुम्हारा छोटा लड़का के भरत तिवारी के मारेंगे। कल वीडियो में देखा गया कि भरत हाथ में पिस्टल लिए थे, पुलिस पे हाँ, तो पिस्तौल अपना रक्षा करती, बचाओ। हम लोग मारने नहीं आए हैं, तुम हथियार जो लिया है तुम इसको बिक दो। 5 मिनट बात हुआ है उससे, 5 मिनट करीब बात हुआ है। ये लोग कहा कि नहीं हम लोग तुमको नहीं मारेंगे, अतः नहीं छल मत करिएगा, हमारे साथ कोनो हम उग्रवादी बदमाश नहीं है। तो इसके बाद में हथियार ये लोग बिगवा दिया है। वो हथियार बिगते हुए बैरल इसका किया है, अपने मोबाइल से वो किया है। सब दिखाई पड़ रहा है कि अपने हथियार अपने हाथ से बिगवाया है, वहां तक बैरल है। इसके बाद में वो लोग मार दिया है, 3-4 गोली मारा है लोग। हमको दिन भर थाना पर बंदी बना के लोग रखा वहाँ। আপনারা পুরো ভিডিওটি দেখলেন এবং বিহার পুলিশের কি এতটুকু সক্ষমতা ছিল না যে ভারত তিওয়ারির পায়ে গুলি করে তাকে গ্রেপ্তার করুক? এনকাউন্টারই কি একমাত্র রাস্তা ছিল? প্রিয় প্রশ্ন হচ্ছে, সারেন্ডারের পর পুলিশ তাকে গুলি করলো কেন? আপনারা কমেন্টে জানান।